বকেয়া মজুরি প্রদানের দাবিতে এই সনগাছি মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলো সনগাছি চা বাগানের শ্রমিকরা। শনিবার সকালেই মালবাজার চালসা জাতীয় সড়কের সনগাছি মোড়ে শ্রমিকরা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে জাতীয় সড়কে বসে পড়ে। অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কের দুই ধারে বহু যানবাহন আটকে পড়ে, ভোগান্তিতে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, দুটি পাক্ষিক মজুরি এখনো বকেয়া। বিষয়টি শ্রম দপ্তর সহ প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি। সামনেই বড়দিনের উৎসব, মজুরি না পেলে বড়দিনের উৎসবে আনন্দ করতে পারবে না শ্রমিকরা। এদিন অবরোধের খবর পেয়ে এলাকায় এসে পৌঁছয় মেটালি থানার পুলিশ, মাল এসডিপিও রোশন প্রদীপ কুমার দেশমুখ। আর অন্যদিকে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েন নাগরাকাটার বিধায়ক পুলা ভেংরা। পরবর্তীতেই প্রায় 2 ঘন্টা পর মালিক পক্ষের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা, স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। बोले जोर से बोलिए। हम लोग का सोनगाछी नकटी बटाईगोल का मोटा मोटी 3 ठो पेमेंट ड्यू चल रहा है। अभी रनिंग में 8 ठो पेमेंट, 3 ठो पेमेंट। अच्छा, तो रहाबाद मैनेजमेंट का समझ दाबी रखने का बाद में मालिक बोला है मैनेजमेंट हम सही टाइम में दे देंगे, लेकिन अभी तक इस साल नहीं हुआ। सामने हम लोग का क्रिश्चियन भाई लोग का हम लोग का पर्व में हम लोग को काफी समस्या का पीड़ा उठाना पड़ रहा है। और साथ ही हम लोग का स्कूल का एडमिशन चल रहा है, बच्चों लोगों को काफी असुविधा हो रहा है। खाना पीना का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए आज मजदूर बाध्य होकर रोड किसके तरफ से ये किया जा रहा है? चाय बागान मजदूर श्रमिक आज तक ने बहुत दिन से एक चीज करते आ रहा है, पेमेंट काम करते हैं हम लोग, पेमेंट ड्यू पर ड्यू करता है। आज मटेरियल पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग है, पीएडीएफ पेंडिंग है, फिर भी देते नहीं वैकेंसी पर वो ध्यान नहीं देता है। कितना दिन का पेमेंट बाकी है? कितना दिन का? 3 पेमेंट ड्यू है, पीएडीएफ पेंडिंग है, अभी तक नहीं दिया। जब बोलते हैं तो बोलता है आपने हम ये दुकान बंद बोलता है, ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए हमें जल्द से जल्द पेमेंट क्लियर होना चाहिए। पेमेंट क्लियर हो जल्द से जल्द। कौन सा बागान है ये? कौन सा बागान? सबका पेमेंट भी चाहिए हमें। कौन सा बागान है ये? डिवीजन दोनों है। दोनों है। आपका नाम? मेरा नाम রাজকুমার নাথ। রিয়া এন্টারপ্রাইজ, এখানে সরকার দ্বারা অনুমোদিত ই রিক্সা ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান ই রিক্সা, মজবুত বডি, দুর্দান্ত মাইলেজ, সাথে থাকছে একাধিক সুবিধা, সেই সাথে থাকছে ফাইন্যান্সের সুব্যবস্থা। অল্প ডাউন পেমেন্ট করে আপনি পেয়ে যেতে পারেন এই রিক্সা। তবে আর দেরি কিসের? আজই চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা রিয়া এন্টারপ্রাইজ, আদর্শনগর, ফালাকাটা রোড, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমাদের ফোন নম্বর 9564837601 এবং 6294607196।